ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ବ୍ଲକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ମହିଳା 50,000 ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। सुभद्रा योजनार आरंभ अच्छी यहाँ भुवनेश्वर लाइव लॉन्च होम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ भी लॉन्च कर भुवनेश्वर तो तापाई प्रति ब्लॉक रे यहाँ ऑर्गेनाइज होची हमर सबू जीपी रु महिला माने आसीचंती एठी 2000 रु 3000 महिला हमर एठी अछंती आउ तांकर मध्य एक्सपीरियंस शेयर हेची आउ हमर प्रधानमंत्री आवास योजनार भी गृह प्रवेश आज मध्य हेची तो यही सबू जेतिकी स्कीम गुड़ाक आज सेटा लॉन्च हेची बोली प्रोग्राम रखा पैसा मध्य आस सारा 17 तारिख रे देबे बोली सरकार गारंटी देथिला सेटा मध्य करिसंती पैसा समस्त माँ मान आस सारा आउ भी मध्य रजिस्ट्रेशन चलती जो मानकर आसी ना तांको मध्य माने कोनोसी माने वरी हवा दरकार नहीं तांकर मध्य पैसा आसीबो तो यहाँ सरकार कर